إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah al-qail fi muhkam tanzili wa huwa asdaqul qailin wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang terhormat ini, khatib terlebih dahulu berwasiat bagi diri sendiri, bagi kita semuanya untuk senantiasa kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
mendekatkan diri dengan amal-amal soleh, karena muara daripada amal soleh adalah pembentukan jiwa yang bertakwa dan juga berdaya upaya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semuanya jalan orang-orang yang bertakwa, dan menjadi tujuan penciptaan kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kemudahan kepada kita meniti jalan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu itu butuh, kamu itu memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, Allah itu yang maha kaya dan maha terpuji. Hampir seluruh ahli tafsir menyatakan bahwa kebutuhan kita kepada Allah adalah setiap detak napas kita, setiap detak jantung kita. Baik itu permasalahan-permasalahan hidup kita yang besar ataupun yang kecil, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa berjalan sendiri tanpa kemudahan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dekatilah Allah. Jalinlah hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah satu media menjalin hubungan kepada Allah? Di dalam surat Thaha ayat 14 Allah menyatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kata Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi media yang Allah ciptakan untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin as-silah, untuk menjalin hubungan, untuk menjalin kemesraan kepada Allah, itu adalah medianya lewat sholat. Maka as-sholat bimakna as-silah. Sholat itu artinya hubungan. Begitu kita Allahu Akbar, saatnya kita sudah berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita mengucap Maliki Yaumiddin dalam Fatihah kita, di situ Allah menyatakan, fawwadha alayya abdi, hamba-hambaku menyerahkan segenap urusannya kepadaku. Tatkala kita sholat, semua urusan sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalimat, berbisik kita di bumi, didengar bisikan kita di langit. Bayangkan, itu dalam sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan. Apa wasilahnya? Apa? Minta pertolongan Allah lewat sabar dan lewat sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sulit kecuali bagi orang-orang yang menghusyukkan dirinya di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang tatkala dia sedang menyembah Allah, dia yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulaqu rabbihim. Dia sedang berhadapan kepada Allah. Dia sedang berkeluh kesah kepada Allah. Dia sedang berkomunikasi kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia punya keyakinan bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam riwayat hadis nyatakan, kana Nabi idza hadabahu amrun badaru ila shalah. Nabi kalau dihimpit permasalahan itu badaru ila shalah, segera mengadu kepada Allah lewat salat. Salat itu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sakala kita salat Allahu Akbar sampai salam itu kita sedang luar biasa. Berdekatan dengan Tuhan kita. Siapa yang mampu menyelesaikan permasalahan kita? Uang kita, pangkat kita, kedudukan sosial kita. Oh tidak. Kalau sudah ditutup oleh Allah, ada yang bisa. Saya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kaya. Semuanya milik Allah termasuk diri kita. Makanya kita akan kembali kepada Allah karena kita punya Allah. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan sholat kita. Apalagi di Indonesia ada sebuah penelitian dari Muslim Report. Katanya orang Indonesia yang sholat itu baru 38,9%. 61,1%-nya belum mau sholat. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah. Bahkan yang mau ke masjid itu hanya 2%. Ayo. Kita paksa, kita ajak diri kita, keluarga kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah menyatakan dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan sholat. Anak, istri, semua yang ada di rumah kita, itu keluarga kita. Perintahkan mereka semua mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha. Bersabar di dalam memerintahkan. Memerintah anak untuk sholat subuh nggak gampang. Kita disuruh sabar. Makanya di umur 7 tahun wa'mur wahum sab'an sinin. Perintah mereka umur 7 tahun. Belum ada pelaksanaan, diajak. Agar apa yang terdengar dalam telinga dan hatinya itu perkara sholat. Wadribu 'alaiha awahum asyra sinin. Kalau sudah umur 10 tahun agak keras lagi. Bahkan boleh kita sedikit memberikan ancaman fisik yang tidak membahayakan di dalam memerintahkan sholat. Karena sholat ini luar biasa. Perintah lain Allah cukup mendelegasikan kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, sampaikan kepada Rasulku Muhammad bahwa diperintahkan puasa. Turun ayat tentang puasa, turun ayat tentang zakat, turun ayat tentang haji. Tapi sholat tidak cukup dengan ayat. Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mi'rajnya, berjumpa kepada Allah. Kemudian Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Langsung. Delegasinya bukan dari manusia, langsung Allah memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena salat mempunyai kedudukan yang luar biasa di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bicara manfaat-manfaatnya salat, sangat amat luar biasa. Bahaya meninggalkan salat terakhir. Orang yang meninggalkan salat Allah akan kumpulkan di neraka saqar. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu semuanya berada di neraka saqar, kata Allah. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya Allah, kita dulu di dunia enggak sholat, ketinggalan sholat. Juga enggak pernah perhatian sama orang miskin, enggak pernah ngasih makan mereka. Dikumpulkan dalam satu tempat yang membakar kulit-kulit mereka, itu neraka saqar. Kulit mereka habis terbakar di neraka tersebut. Karena apa? Mereka menjadi orang yang tidak mendirikan sholat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, orang-orang yang sujud, orang-orang yang ruku, orang-orang yang mendirikan sholat,
juga mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, mengampuni kaum muslimin dan muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، حيث يقول الله تعالى في القرآن العظيم: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Salat jami'ah rahimakumullah. Istawa atadilu. Safnya luruskan, dapatkan. Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لي ولوالدي ولا تبكوا علي وللمسلمين والمسلمات. اللهم لا السلام ومنك السلام وعليك السلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا ودنيا كالجلال والإكرام الأهل يا ربنا مولانا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد من ينبغي لجلالك والعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين أدرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين أدرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين أدرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.